अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22वां सिपारा। 22वां सिपारा 4 सूरतों पर मुश्तमिल है। सूरह आज़ाब आयत 31 से आयत 73 तक मुकम्मल। सूरह सबा आयत 1 से 54 तक मुकम्मल। सूरह फातिर आयत 1 से 45 तक मुकम्मल। सूरह यासीन आयत 1 से आयत 21 तक शामिल हैं। सूरह अल अहज़ाब के मुंतखब नुकात। अज़वाजे रसूल के लिए 2 गुना अजर, और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगी और नेक अमल अंजाम देगी उसे हम उसका दुगना सवाब देंगे, और हमने उसके लिए इज्जत का रिज़्क मुहैया कर रखा है। आयत 31। तशरी कलमात। यकनुत, अल कनूत, अताअत करना। नंबर 1, अज़वाज में से कोई ज़ौजा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके अमले स्वाले बजा लाए तो उस ज़ौजा को 2 गुना सवाब मिलेगा। एक अमल स्वाले का सवाब और दूसरा लोगों पर अच्छा असर छोड़ने का सवाब है कि जिस घर से इस्लामी तालीमात पर अमल करने की दावत होती है उस घर के अफराद से अमली दावत होना बहुत मुअस्सर होता है। नंबर 2, वआतदना लहा रिज़्कन। रिज़्क़े करीम से मुराद जन्नत की नेमतें हैं। हामलाने आयते ततहीर। अल्लाह का इरादा बस यही है कि हर तरह की नापाकी को अहले बैत आपसे दूर रखे और आपको ऐसे पाकीज़ा रखे जैसे पाकीज़ा रखने का हक है। आयत 33। अहले बैत अलैहिस्सलाम में कौन अफराद शामिल हैं? रसूल अल्लाह के अमल यानी नस से सबूत। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक रोज़ाना हर नमाज के वक्त हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाते और फरमाते, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहले बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं 9 माह तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये देखता रहा कि आप हर नमाज के वक्त दरवाज़ा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर जाकर इसी आयत की तिलावत करते रहे। ख़त्मे नबुव्वत और रिसालत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। हाँ, वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब जानने वाला है। आयत 40। नंबर 1, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसब के एतबार से किसी मर्द के बाप नहीं, वलायत के एतबार से रूहानी बाप हैं। नंबर 2, मुंह बोला बेटा बेटा नहीं है। नंबर 3, रसूल ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शरीयत लेकर आए हैं जो तमाम असर के तकाज़ों को पूरा करती है। तक़वा-ए इलाही और ज़ुबान का इस्तेमाल। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी मबनी बरहक बातें किया करो। आयत 70। नंबर 1, इत्तकुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, उन बातों से अपने आप को बचाओ जिनसे हदूद अल्लाह से तजावुज़ लाज़म आता है और सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है। नंबर 2, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात किया करो। इस जुमले से ये बात सामने आती है कि तक़वा का कौल और ज़ुबान के साथ अहम ताल्लुक़ है, क्योंकि झूठ बोलने, झूठी गवाही देने से बहुत से हकूक़ ज़ाया हो जाते हैं। गीबत, तोहमत और बदकलामी से मोमिन का वक़ार मजरूह होता है और ज़ुबान का ज़ख़म मुंदमिल नहीं होता। हज़रत अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जिब्राईल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए और कहा,
اے محمد آپ کا پروردگار فرماتا ہے جو میرے مومن بندے کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ سورہ سبا۔ سورہ سبا کا تعارف۔ اس سورہ کی آیت 15 میں لے سبا کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سبا ہو گیا۔ یہ سورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نازل ہوا، چنانچہ اس کے مطالب مکی ماحول و معاشرے سے مربوط ہیں۔ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بنیادی اصولوں وحدانیت، نبوت اور معاد کے منکر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے تھے۔ سورہ سبا فاطر کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ سبا اور فاطر کی رات کو تلاوت کرے تو اس رات خدا اس کی حفاظت اور نگہداری کرے گا، اور اگر ان صورتوں کو دن میں تلاوت کیا جائے تو اس دن کسی قسم کی ناگواری نہیں دیکھے گا، اور خدا اسے اتنی زیادہ دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی دے گا کہ اس نے کبھی اس کا سوچا تک نہیں ہوگا اور آرزو تک نہ کی ہوگی۔ سورہ سبا کے منتخب نکات۔ کتاب مبین کی وسعت۔ اور کفار کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دیجئے میرے عالم غیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں ثبت ہے۔ آیت 3۔ اِنَّا فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ۔ کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے محیط آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ان پر ٹکڑے برسا دیں، یقیناً اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 9۔ اِنَّا فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ۔ اللہ کی سلطنت میں جو ہر طرف سے محیط ہے اور جس میں کوئی راہ فرار نہیں ہے، اللہ کی قدرت و سلطنت کی نشانی ہے، جس کی طرف وہ شخص متوجہ ہو سکتا ہے جو بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو، نور خدا کی روشنی رکھتا ہو، اسے یہ نشانی نظر آئے گی۔ ذکر سلیمان نبی علیہ السلام۔ ترجمے کا مطالعہ کیجئے۔ آیات 12 تا 14۔ ناشکری کی سزا۔ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی، اور کیا ایسی سزا ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ آیت 17۔ کفران نعمت کی سزا کبھی دنیا میں سلب نعمت اور آخرت میں عذاب کی صورت میں ملتی ہے۔ چونکہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہایت منفی خصلت ہے، ایسا آدمی قدر شناس نہیں ہوتا، وہ تمام قدروں سے عاری ہوتا ہے۔ سورہ فاطر۔ سورہ فاطر کا ترجمہ۔ نام سورہ۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں الفاظ فاطر السماوات آئے ہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام فاطر ہو گیا۔ نیز اس سورہ مبارکہ کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ شروع کی آیت میں الفاظ جاعل الملائکۃ آئے ہیں۔ سورہ فاطر اور سورہ سبا کو حمدین کہتے ہیں، کیونکہ دونوں سورتوں کی ابتدا الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ سورہ فاطر کے منتخب نکات۔ دو سمندر۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، ایک شیریں
प्यास बुझाने वाला, पीने में खुशगवार और दूसरा खारा कड़वा, और हर एक से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवरात निकाल कर पहनते हो, और तुम उन कश्तियों को देखते हो जो पानी को चीरती चली जाती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। आयत 12 तशरीह कलामात। फुरातुन, अल फुरात के मानी नहायत शीरी पानी के हैं। साइगुन, साग आसानी से हलक से नीचे उतरने के मानों में है, यानी गवारा। तरियन, तरो ताज़ा। दो समुंदर हैं, एक का पानी शीरी खुशगवार है और दूसरा खारा कड़वा है। ये दो समुंदर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मोमिन और काफिर भी बराबर नहीं हो सकते। मोमिन आब शीरी की तरह है, दूसरों के काम आने वाले, मुआशरे को अमनो खुशगवार बनाने वाले होंगे, जबकि काफिर नामुनासिब खल्को खू और मुआशरे की खुशगवारी को तलखी में बदलने वाले होते हैं। सूरह यासीन। सूरह यासीन का तारुफ। सूरा की पहली आयत के अल्फाज पर इस सूरा का नाम यासीन रखा गया है। ये मक्की सूरा है। सूरह यासीन की फजीलत। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर चीज का एक कल्ब होता है और कल्बे कुरान यासीन है। सूरह यासीन के मुंतखब नुकात। यासीन इसमें मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यासीन आयत 1। सूरा का आगाज हरूफ मुकत्तात यासीन से हुआ है। अलबत्ता रवायात में आया है कि यासीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में से है। चुनाचे सैयद अल हुमैरी अपने एक शेर में कहते हैं, या नफ्सो ला तमहजी बिल वादे जाहिदतुन अलल मुवद्दता इला आले यासीना रूहुल मानी। ए नफ्से आले यासीन के अलावा किसी की खालिस मोहब्बत करने की सही ना कर। रवायत के मुताबिक इस पर दलील ये भी है कि यासीन के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हुआ है, जैसे कहा हो, या मोहम्मद इन्नका लामिनल मुरसलीन। चुनाचे हजरत अली और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत है कि यासीन इसमें नबी है। मजमुउल बयान। काफरों की गर्दनों के तौक, हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, इसीलिए उनके सर ऊपर की तरफ उल्टे हुए हैं। आयत 8 तशरीह कलामात। मुकमहूना। मुकमहूना फिरा और जज्जाज के मुताबिक अलमकासर उठाने और आंख बंद करने को कहते हैं। जो लोग ईमान नहीं लाएंगे उनकी हट दर्मी और नखूत और तकब्बर को हम उनकी गर्दन का तौक बनाएंगे, जिससे उनके सर गर्दन के ऊपर की तरफ उल्टे हुए होंगे। ना सिर्फ ये कि सामने का रास्ता नहीं देख पाएंगे, बल्कि अपने जिस्म तक को भी नहीं देख सकेंगे कि उनके जिस्म के साथ क्या हो रहा है। किन अफराद पर तंबी मौसर होती है? आप तो सिर्फ उसे तंबी कर सकते हैं जो इस जिक्र की तबाह करे और बिन देखे रहमान का खौफ रखे। ऐसे शख्स को मगफिरत और अजर करीम की बिशारत दे दें। आयत 11 इन्नमा तुनज़िरु मा नित्तबा जिक्रा। इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जिनके लिए तंबी सूदमंद है।
دو خصلتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے تنبیہ مؤثر ہو جایا کرتی ہے۔ الف مان اتبع ذکرہ، جس میں قرآن کی پیروی کرنے کی صلاحیت موجود ہو یا تذکرہ اور نصیحت پر کان دھرنے کی قابلیت ہو تو ایسے باضمیر لوگوں کو تنبیہ کی جائے تو وہ آپ کی تنبیہ و نصائح سے اثر لیں گے۔ بے وخشی الرحمن، بن دیکھے رحمان کا خوف ہو تو وہ لوگ آپ کی تنبیہ سے اثر لیں گے۔ تکذیب رسول کرنے والے اہل قریہ کا تذکرہ، آیت 13 سے 19 تک ترجمے کا مطالعہ فرمائیے۔ طاقت کا استعمال، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ آیت 18 دین الہی سے دور رہنے، حقائق سے بھی دور اور اوہام کی وادی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کسی رسول نے لوگوں کو اللہ کی طرف اور ان کے منسوی معبودوں کو ترک کرنے کی دعوت دی تو وہ اپنے اوہام کی دنیا کے مطابق اس وہم میں مبتلا ہوئے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے معبود ناراض ہو گئے اور آفت ہم پر اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ واضح رہے اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے۔ لَإِنَّ لَهُمْ تَنْتَهُوا لَنَجْرُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ منکر کے پاس جب منطق نہیں ہوتی تو طاقت استعمال کرنے پر اتر آتا ہے۔ التماس سے دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔